बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा मान, आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, कुछ अहम खबर लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बरें कुछ यूँ हैं कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म पर आर्मी चीफ़ की समरी को लेकर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अब अमली तौर पर लेके जो अगले 14 रोज़ हैं उसमें हुकूमत आर्मी चीफ़ से मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। उसका मतलब ये है, जो जनरल बाजवा साहब जो जाने वाले जनरल हैं, वो जाते हुए वज़ीर-ए-आज़म से शायद मिल भी ना सकें। अब नया आर्मी चीफ़ आएगा उसकी समरी पर दस्तखत होंगे और उसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात करेंगे। शायद आप कहेंगे कि मैं किस तरह की खबर दे रहा हूँ। भाईजान, बात कुछ यूँ है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगले 14 रोज़ में दस्तयाब नहीं हैं, वो आइसोलेशन में रहेंगे। हुआ कुछ यूँ है कि कल शहबाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान के दौरे पर अचानक लंदन पहुँचे, अपनी फैमिली के साथ जनाब अयाशियाँ करने के बाद, खाने शाने खाने के बाद, फैमिली डिनर करने के बाद, फैमिली लंच करने के बाद, जनाब फैमिली वॉक करने के बाद, फैमिली हैप्पी बर्थडे मनाने के बाद, फैमिली हैप्पी एनिवर्सरी मनाने के बाद, तो वो कभी कभी ना पाकिस्तान का दौरा भी करते हैं शहबाज शरीफ साहब। तो शहबाज शरीफ साहब अचानक ना लंदन से जब पाकिस्तान के दौरे पर पहुँचे तो इस दरमियान वैसे मज़ीद तख़ीर भी हुई थी। जब वो लंदन अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकले तो रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हुई, तो वहाँ पर फिर उनका स्टे बढ़ गया। अब अल्लाह अल्लाह करके वो अचानक पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं। समरी आई, समरी गई, समरी ये हुआ, समरी वो हुआ। अब से थोड़ी देर पहले जनाब अचानक ख़बर ये आती है, और ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बीमार हो गए हैं। वो बीमार क्या हुए हैं? उनका जनाब कोविड का टेस्ट किया गया है, उनका टेस्ट जो है वो मस्बत आ गया है, और उसका मतलब ये है कि मरीम औरंगज़ेब समेत सब ने कहा है कि उन्होंने अपने आप को करंतना कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है, और अगले 14 रोज़ शहबाज शरीफ जो हैं वो दस्तयाब नहीं होंगे, वो आइसोलेशन में गुजारेंगे। यानी आज तारीख़ है 15 नवंबर, तो 2 हफ़्ते की आइसोलेशन होती है आज से लेके अगले 14 रोज़ तक। चूँकि 29 नवंबर जनरल बाजवा का आखिरी दिन है, शहबाज शरीफ तब तक आइसोलेशन में रहेंगे। इसका मतलब है कि अब उनकी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात नहीं होगी, ना वो साहब होंगे, ना कोई ऐसी गड़बड़ होगी, ना डोला होसी ना रोला होसी। अब इसका मतलब है नया चीफ़ आएगा तो साहब की डायरेक्ट मुलाकात नए चीफ़ से होगी। इस किस्म की चीज़ें पहले भी हमने माजी में देखा कि ज़रदारी साहब भी इस तरह से बीमार होकर मुल्क से बाहर चले गए थे, नवाज शरीफ साहब भी चले गए थे। तो ये उनका पुराना तरीका कार है। चलें, शहबाज शरीफ साहब बाहर से पाकिस्तान से लंदन से पाकिस्तान आ गए, उनकी मेहरबानी। चले, हम उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं कि कोरोना अपने मकासद में कामयाब ना हो सके। अब अगले 14 रोज़ ऐसे क्रूशल वक्त पे जब आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट की समरी आनी है, बहुत सारे लोग इस पर ट्विटर पे बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। हुकूमत वाक़तन फिर प्रेशर के अंदर है, और फिर मुशावरत किससे होगी? क्योंकि आपने मुशावरत तो पीडीएम के साथ भी करनी थी, आपने मुशावरत अपने हमायतियों के साथ भी करनी थी, और गैर रस्मी मुशावरत आपकी आउटगोइंग चीफ़ के साथ भी होती है। फ़ोन पर मुशावरत, फ़ोन तो आप पहले ही कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौन मुशावरत करे, कौन फ़ोन करेगा, वहाँ पे सारी चीज़ें टैप रिकॉर्ड पे होती हैं, भागते हैं, सारी चीज़ें नोट की जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं। अब मामला थोड़ा और सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि आज एक दरख्वास्त दायर होती है लाहौर हाई कोर्ट में, और वो दरख्वास्त इस सिलसिले में दायर होती है आर्मी चीफ़ के तकर्री के सिलसिले में, और उस पिटीशन के अंदर ये ली जाती है, कहा यह जाता है कि आप हुक्म दें कि मुल्क के अंदर जो नया आर्मी चीफ़ आना चाहिए वो सीनियरिटी की बुनियाद पर आना चाहिए। अच्छी बात है, सीनियरिटी की बुनियाद पर आना चाहिए। बुनियादी तौर पर यह वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है, सीनियरिटी की बुनियाद पर वो लेके आएँ, और वज़ीर-ए-आज़म के पास ये इख्तियार होना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि सीनियरिटी वाला जो केस आया, जो दरख्वास्त दायर करने वाली शख्सियत है वो कौन है? बहुत इंटरेस्टिंग है। एडवोकेट नजमा अहमद साहबा जो हैं, उन्होंने ये पटिशन दायर की है। आप हैरान होंगे इस बात पर कि इनके जो शोहर हैं वो नवाज शरीफ के, नून लीग के काफ़ी करीब हैं, और अवामी इंटरेस्ट जो है इस किस्म की पटिशन दायर होती रहती हैं। बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, होता है। लेकिन जो नाम शाम आ रहे हैं ना, जो हामिद मीर ने कहा कि ये सारी स्पेकुलेशन है, जो ये है, वो कह रहे हैं उस वक्त क्लियर होंगी जब समरी GHQ जनाब भेजेगा कि वो नाम कौन से भेजते हैं,
اور یہ پھر ان ناموں کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ اصل میں آرمی چیف بننا کس نے. باقی انہوں کا ساری کی ساری افواہیں ہیں مارکیٹ میں. اس میں ایک اور چیز ہے، ریٹائرڈ فوجیوں کی جو تنظیم ہے، ایکس فورسز کی جو تنظیم ہے، وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اس میں سینئر جنرلز ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک تنظیم ہے. انہوں نے آج ایک اہم پریس کانفرنس کا اعلان کر رکھا ہے. وہ پریس کانفرنس وہ اسلام آباد کے پریس کلب میں کریں گے. انہوں نے بتایا کہ جی فوج کو سیاست میں ملوث کرنے والے ہتھ کنڈے کون سے ہیں، اس کے حوالے سے وہ قوم کو آگاہ کریں گے. ظاہری بات ہے وہ تو جو ہوں گے وہ بتائیں گے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آج سابق جو جنرلز ہیں، جو ایکس آرمی کے آفیسرز ہیں، کیا ان کو وہاں پر اسلام آباد پریس کلب میں داخلے کی اجازت ملے گی بھی یا نہیں؟ کیونکہ ماضی میں ان کو اس طرح اجازت نہیں دی گئی پریس کانفرنس کرنے. ان کو کوشش کی گئی تھی، ان کو دھکے دے کے باہر نکال دیا گیا تھا، اور باہر پھر وہ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر انہوں نے میڈیا کے نمائندگان سے بات کی تھی. اور وہ بھی جناب ان کو میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ کوریج نہیں دی گئی تھی. ان کو کچھ یوٹیوب اور فیس بک کے جو میڈیا حضرات ہیں، اینکرز ہیں، انہوں نے ہی صرف کوریج دی تھی. ایک خبر اور ایڈ کر لیں کہ توہین الیکشن کمیشن کا جو ایک کیس لگا ہوا تھا، توہین الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے وہ آج الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی. آپ جانتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ والا کیس تھا، وہ آج تحریک انصاف کا سنا جانا تھا، لیکن اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا. 7 نومبر کو بھی ڈی لسٹ کیا گیا. تو 2 بار یہ کیس ڈی لسٹ ہوا ہے. یہ کیس آج سپریم کورٹ میں جو کیس تھا اس میں کہا گیا کہ جی مختلف ہائی کورٹس میں اسد عمر نے، فواد چودھری نے اور عمران خان نے درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں. تو آپ یوں کریں کہ مہربانی کریں کہ ان درخواستوں کو یکجا کر دیں. کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ الیکشن کروائیں اور ہم پھر آگے بڑھتے ہیں، حالانکہ یہ الیکشن کرواتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور اس میں سپریم کورٹ نے فواد چودھری کو، عمران خان کو اور اسد عمر کو نوٹس جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور سماعت اگلے 15 دن کے لیے فی الحال ملتوی کر دی گئی ہے. اس کا مطلب فی الحال یہ ہے کہ عمران خان کو توہین کا ایک اور نوٹس آ گیا ہے سپریم کورٹ سے. لیکن اس بار فرق یہ ہے کہ توہین انہوں نے اپنی محسوس نہیں کروائی، ان کو سپریم کورٹ کو اپنی توہین محسوس نہیں ہوئی. اس بار الیکشن کمیشن پاکستان کی توہین جو ہے نا وہ ہوئی ہے. تو مسئلہ یہ کہ الیکشن کمیشن کی توہین بھی ہوتی ہے، سپریم کورٹ کی توہین بھی ہوتی ہے، فوج کی توہین بھی ہوتی ہے، ہر کسی کی ہوتی ہے. صرف 2 چیزوں کی اس ملک میں توہین نہیں ہوتی. جس دن یہ محسوس کر لیا گیا کہ ان 2 چیزوں کی توہین بھی اس ملک میں ہوتی ہے، تو آپ یقین مانیں چیزیں کافی حد تک بہتر ہو جائیں گی. پہلا، کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی، دستور کی توہین، اور دوسرے نمبر پر جمہور کی، عوام کی، غریب عوام کی، پبلک کی توہین، اس پہ نوٹس ہونا چاہیے. اور الیکشن کمیشن نے جناب وہاں پر کہا کہ ہم الیکشن بھی کروائیں، کیسز بھی لڑیں. اور اب ذرا آپ اندازہ کریں کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آ رہے. وہاں پہ وفاقی حکومت کہہ رہی نہ ہم رینجر دے سکتے ہیں، نہ ہم فوج دے سکتے ہیں. کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ جی نہیں، ہم نے تو جی اسلام آباد دھرنے کے لیے پولیس رینجر بھیجی ہوئی ہے.